centros siguen colapsados. Ahora mismo hay más de 2.300 inmigrantes retenidos en varios centros de las islas. Coincidiendo con esta nueva avalancha de inmigrantes, el gobierno ha estudiado un informe sobre este grave problema y ha aprobado hoy el denominado Plan África, enviar personal diplomático a los principales países de origen de los zimbabweses. The European Union policy now is over-concentrated on security problems. The realistic and the appropriate policy should be a policy of enhancing democracy and development within the African countries. You should not regard Africa as a place where they can serve only their own interests in terms of energy, diamonds or uranium or whatever. Can she climb here? We're here now for about 2 years. People keep coming and leaving. There's another group that comes here and settle up for a while. Nobody likes to be, a fugitive. Nobody likes to be in a country and stay in another man's land for many years. And as far as the poverty in Africa is concerned, it is improper and it is illegal for them to stop it. It is not possible. The Europeans are afraid of this cultural shock. I prefer when I risk my life, I get to my destination, you understand, in Europe. The best thing they will do for us is to leave us and let us pass over. And when we enter Spain, then anything we see they will take. There are many ways to fall in there. To cross over is 800 euro. Can we be on the air? We cannot be on the air. It's unfair. Not feeling fine here in Maroc. Police are taking after me, pushing me, me living inside the booth, and a lot of things which somebody cannot even take. We are staying here for a meantime to cross over. And they cannot give us the freedom. They cannot give us the rights. Why? Why we are not doing anything to them? When I get money, I can take flight or a boat through the sea. I have the determination of being that hero. That is my vision. They do the boat for us. I have to take anything that comes in my way. It's dangerous because without suffering, somebody can't survive. If they don't need us, let them openly say they don't need blacks again. Todo esto fue por conseguir un titular. Papeles para todos, puertas abiertas, nosotros somos los mejores. No venture, no success. I help my people down for me to die in my country with poverty. There's no way you can stop it. As far as the standard of living is incorrect, it's insufficient. You cannot stop it. Hemos reforzado los controles en las costas españolas y en las fronteras terrestres y aéreas. I have a dream. Can't let it die. I have to keep it up. I really have to do that. You understand? También fue por aquí los primeros muertos, las primeras cosas. Luego aquí a la izquierda ahora el ejército marroquí está montando un campamento militar enorme. Está desplazando muchos militares a la zona, ¿no? Entonces están en tiendas de campaña y cosas de esas, pero lo están estableciendo fijo.
Bueno, los inmigrantes estuvieron ocupando toda esta zona del monte Gurugú. Desde el año 80 yo habitualmente estaban por aquí. A partir del año 2005 la policía marroquí los empujó hacia, a lo largo de todo el año, los fueron empujando hacia el bosque de Marihuari, que está en el lado norte de Melilla, o sea, que el bosque que se ve al fondo. Ahora aquí están realmente muy mal porque no pueden establecer ni campamentos. La policía por las mañanas, todas las mañanas a las 5 o las 6 de la mañana viene y hace una redada, ¿no? Cuando los detienen aquí, la policía marroquí los traslada hasta Oujda, que está en la frontera con Argelia. Entonces allí esperan a la noche y por la noche los pasan a la zona argelina, ¿no? Pero digamos que ilegalmente, ¿no? Los pasan de noche y entonces la policía argelina por la mañana los coge y los devuelve al territorio marroquí. Y Marruecos no tiene más remedio que admitirlo y los deja libres, ¿no? Entonces los subsaharianos empiezan otra vez la vuelta hasta aquí, que la hacen andando de noche para que no los vean, pues si no los detienen y los llevan otra vez. Lo hacen andando, tardan 10 días en llegan hechos polvo y se instalan aquí y a lo mejor pues, se tiran una semana, 10 días, la media, hasta que los detienen otra vez y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Y esa es su forma de vida. Combien t'appelles? Tu nom? Comment tu t'appelles? Yaya Balde. Yaya Balde. Yaya, de Balde, Guinea-Bissau. Oui. Guinea-Bissau. Balde, tu es l'autre jour avec les personnes qui sont mortes pour un boule dans le garganta? Le gargante, ici, il est tapé un boule ici. Un Le boule. deuxième grillage. Il est dans le deuxième grillage. Oui. Dans l'autre? Arriba. Arriba. Les gorges tapé lui balle. Ici. Il tombé. Il y en a des bétonnés, grands bétonnés, avec un pont. Grand bétonné comme ça, avec un pont. Il fait un pont. Tu connais le pont? Si. Ok, break. Après, il break ça. Après, il prend la bétonnée, il frappe. Si tu amènes ici le bétonné, il casse le main. Tu as compris? La police des Marocains. Si tu es un journaliste, tu es revenu, police des Marocains, il est comme ça le bétonné. Oui, je connais. Ok. Ça, c'est beaucoup de problèmes ici, le côté de camarades avec la police des Marocains. C'est un boule. Oui, ça, c'est un boule. Autour là. Le mois d'août. Donc 2005, j'ai essayé aussi de tenter mon voyage pour y aller en Europe. C'est là où j'ai été intercepté par les gardes civils. Ils m'ont ramené au désert de Sahara vers Rachidia. J'ai commencé à marcher à pied. N'imaginez pas qu'un jour dans ma vie je pourrais faire 800 km de pied. Mais je le fais avec beaucoup de peine. Et quand je suis arrivé ici à Rabat, mes frères m'ont accueilli. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de créer cette association Conseil des migrants subsahariens. Et notre but, c'est pour valoir nos droits auprès des autorités marocaines. Bon, voilà, ici c'est la toilette, robinet, et c'est trop restreint. On est plus de 90 personnes ici. Tu vois les autres passagers qui arrivent. Bon, vous voyez, nous mangeons les pièces du poulet, ce qu'on mange ici. Les pièces du poulet, on n'a pas mangé.
Nous, on achète ce que les gens achètent là pour pouvoir vivre. Vous voyez, ici c'est 50 personnes qui passent la nuit, les autres même sont sortis. Comment on pourrait s'occuper d'eux en vivant dans un cas pareil, en vivant dans cette merde? 10 dirhams par jour, qui fait la valeur de 1 euro, fait la valeur de 1 dollar. Avec ça, je ne pourrais pas trouver d'avenir. Je suis très jeune, j'ai l'envie de travailler encore pour pouvoir construire mon avenir. C'est pas comme ça, même étant dans la guerre au pays, on ne vivait pas comme ça. Et il y a beaucoup parmi nous qui sont sortis, qui étaient menacés de mort. Tel que moi-même, mon cas particulièrement. Mon père a été assassiné à cause de moi. Donc j'étais obligé de me cacher sorti. Je suis gradué en sciences commerciales, donc je fais les études tout en pensant qu'un jour je vais arranger ma famille. Mais faute du boulot et à cause de la guerre, que je puis quitter mon pays pour y venir ici. Look the way we're living. To walk in town, you got to take time. Because if you're not taken, the police people will grab you, they can send you down. Because we are black. We're not in our country. But Morocco is Africa. It's not Europe, it's Africa. We got to be free in Morocco because it's an African country. But it's not Africa. We got to work to get my life. I can't stick. I can't stay. Okay, I'll go. I'll job. I'll go in a farm or any kind of work to get money. I'll do it. We have done 2 weeks in the desert. Walking. It was very difficult in the desert. No water, no food. Many were they dead there, many people there. By the help of the God, so we arrived here in Morocco. So now we have 3 months. We didn't pay this house, so we have to leave here. At the end of this month, we must leave because we have no money. In my country, I were a teacher. I can teach, I can work, I earn money. I have no husband. My husband were working in the government. So now they kill my husband. I want to protect myself and my daughters. So I can't go back again to my country. Mabele ezali nzoto nanga, mabele ezali nzoto nanga, nzoto nanga ezali se mabele, nzoto nanga ezali se mabele, mokolo nake oseya mabele, mokolo nake oseya mabele, yo moto ya se batela bana nanga. Introduce yourself, say what was the journey to get here, what countries did you travel, and what were the problems as a woman that you had during the way. I spent a year, moved from Mali to Nigeria to Uzda to Rabat here. But I'm in Uzda, I bought my baby for Uzda there. It's Moroccans, always Spanish people that help me. But today I'm suffering. But today I'm begging money to feed myself. Actually, they give us the papers, but that papers, the police here, they don't like it. If they arrest you, you show them this paper, they share it. They don't like it.
And we are asking to them to give us a statute. Till now, we have passed our interview. But till now, we have not got a statute. We are waiting. They say, wait, you wait and wait and wait. I don't know, what can we do? How can we live? We don't know. This is a very big problem. They don't like us. When we enter the route, we are just coming through vehicle, that is through desert. As we are coming, is the money that we use to enter a vehicle. It now finish. Then we now goggy on the way. Then after goggy, no money to eat, nothing. That is why we women used to friend boy, so that they will take care of us. But as they are taking care of us, then pregnancy now enter. Pregnancy enter. No way to remove it. Then that is why we may have many children in this route for my baby. When the police arrest them, they take them, they use them, they play with their bodies. I don't know if you understand. Yeah. They play with them. And me too, they play with me when I was coming to the diesel, when I crossing the diesel with my 2 daughters. They play with me too, 5 boys, 5 men. And they play with my daughters too. So, it's a very big problem for us. We can't support to live here, we can't. Jusqu'ici. Pour arriver ici, on m'a violé beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est qui, c'est qui. Même si je suis malade, si je ne sais pas, on n'a rien, on n'a rien. C'est pour cela qu'on nous demande de nous aider à sortir de ces pays. I cannot go back like this. It's not like this that I left Nigeria. The time I'm in Nigeria, I am a student, but it's because of my father, my mother, that's why I left. At the end of this month, we must go the way. Where? We don't know. We don't know where to go. With the 2 daughters, if the police find me outside the road, finished for us. I'm like an animal. I'm not living like a man. I'm now like an animal. They play with my body at my age. So, what is my life? Nonsense. Nonsense. Mais comment je pourrais rentrer là-bas parce qu'il n'y a pas encore la paix là-bas chez nous. Tout le temps, il y a des guerres. Je pouvais rentrer si on avait établi la paix, mais il n'y a pas encore la paix. Je ne sais pas rentrer pour le moment. Mabele ezali nzoto nanga, mabele ezali nzoto nanga, nzoto nanga ezali se mabele, nzoto nanga ezali se mabele, mokolo nake oseya mabele, mokolo nake oseya mabele, yo moto ya se batela bana nanga.
Hola, ¿qué tal? Fue muy hermoso, ¿sabes? La primera que estaba con un flash era yo, porque yo no sabía por dónde iba a tirar, pero yo sabía que ahí no iban a dormir y que mi casa era gigante y estaba vacía. Hombre, hay 21 con sus camas, 21 camas. Poco a poco ellos fueron creyéndose que sí que era verdad, que era su casa. Uno de ellos intentó suicidarse de desesperación. Se tragó disolvente y me hizo una parada cardíaca. Y entre dos de ellos vienen aquí cuidándolo, pues para que no haga otra vez un disparate, se le llevó al médico. Y en el boca a boca yo me quemé toda. Pero es que se me moría, es que se me había muerto. Creo que es de los peores momentos que he pasado. Es esta calle ya, ¿ves? Mira, donde están los árboles grandes. Si suelta atrás no frenará tanto. No, lo que pasa es que cuando sueltamos un poco atrás... Pero un poquito, frenar poquito, ¿eh? Vale. Mira, a ver si con esto ahora se puede. Vale, prueba. Ahora mira, ahora pruebo, ¿eh? Ahora verás. Hola, Benjamin. El nombre de tu hija. Bendecida, ¿verdad? Bueno. Pues nada, sigue tu camino tranquilo, ¿vale? Hasta ahora, Benjamin. Sí, hasta ahora. Este viaje iniciático surgió con la firmeza de los grandes empeños y fue llevado a cabo con paz y serenidad. Yo intuía que había algo de la humanidad que se me escapaba. Tampoco tenía miedo. Eso también lo dejo escrito. No problema en España. A ver, ¿quién me quiere contestar? Otro que se me atapa hasta el gorro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola. Te das cuenta que hay algo de la vida que te estás perdiendo y precisamente no tiene que ver ni con el poder ni con el dinero. Mucha gente quiere ir a España, bueno, no puedo ir. Hay mucha gente está muerto, el mar, la patera. We have the same thing in Europe, but it's long time ago. We have the same thing
In America, Latin America, but it's close, like Nicaragua. And what you say in Nicaragua? You say that it's the problem of the country, but outside the country. Behind this problem, you have some stranger power, like American, who give money to, and Sandinista, What happened? They kill baby, they take baby and they kill them. You know this because you're from this continent. This is the same here. When you see black people kill themselves, they are in transition, but behind them there is every time power, French power, come from Western. So people, black people, African people, they don't have to kill themselves. They can kill themselves together without any help. But this power, Western power, like you have fire, like if you put alcohol on fire, it's more fire. Subsaharien, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça interpelle aussi notre conscience. Un jour à l'autre, ça va amener quelque chose dans nos esprits. All these people you see here, some of them are supposed to get married, some of them are supposed to have a house, some of them to have a nice standard of living. But because of the condition of things, you look at people hanging under the tree, sleeping under the tree, living like an animal. It's not good. It's not good. C'est comme un enfant, tu es en train de taper un enfant, tu le tapes toujours. Un jour, cet enfant va se révolter contre toi. Et tout ce que les Européens sont en train de s'aimer dans nos pensées, dans nos vies, nous sommes en train d'enregistrer toujours. Nous sommes en train d'avaler toujours. Mais un jour, il y aura la révolte, l'Afrique contre l'Europe. Nos causa gran preocupación y una frustración enorme, ¿no? Como ciudadano español y europeo que piensa que en este país la justicia y los derechos humanos son una prioridad, ¿no? Una prioridad. Es que, por ejemplo, desde el gobierno se reconozca solo la muerte de 11 personas en la valla y que a nosotros nos costen 22 que hemos detectado. Aparte las que hayamos no podido detectar. El número de muertos en la valla solo lo sabe Dios, en la valla y en las cercanías de la valla, ¿no? Y en el interior de Marruecos solo Dios lo sabe. Ahora mismo hay 2 heridos graves de bala en el hospital de Nador. Esos heridos graves de bala han sido heridos graves de bala a pie de la valla en territorio español. El ejército marroquí está disparando con armas de fuego a los inmigrantes en territorio español. Ahí se ve.
¿Cómo se llama? Samuel. Samuel, que no. Samuel. Venga, Mario, mañana nos vemos. No, which person they help you chop and pay the housing? Sometimes like people start, they will not help me. Sometimes I went to outside, they want beg money for chop. I want to give you my number. If you have one problem, call me. Let me go and have it back. Comment ça fait qu'il y a d'autres qui sont libres et d'autres qui ne sont pas libres? Quand nous parlons aujourd'hui de la libre circulation, et nous ne sommes pas libres, nous. Moi, je suis congolais, je suis dans mon pays, je suis pasteur dans mon pays, je travaille dans mon pays, je ne peux pas quitter mon pays, mes enfants, pour y aller, s'adhérer dans une aventure. Ce sont eux qui sont les promoteurs de la guerre. Seulement sur la foi. Que les bons délits on a bon délit, ça va pour ça. Alléluia. Et ça fait la bataille, il y a pour passer les bons délits. Ma zone dit maté. Et belé entre les sur la crise à foi. Non, il y a sur le lot. Crise à foi les amis. Abraham, mais Sarah pas bon c'est la crise à foi. Bien que vous ayez la promesse, nous avons prophétisé pour la bango. Alors bien la bango, Abraham n'a la kilo au vous allez papa et ma bouta. Moi dans ma foi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, moi-même je ne saurais pas garder la foi. Mais toi qui donnes la foi, toi qui mets la foi dans l'homme, Saint-Esprit, Dieu, l'Esprit de Dieu, je sais que Dieu est les merveilles. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce que ma foi soit inondée, que ma foi soit grande, que ma foi soit grande. C'est votre foi qui vient l'Esprit de la foi, l'Esprit de Dieu, qui l'Esprit de la foi. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré. Habéis cambiado la mesa de sitio, ¿no? ¿Habéis cambiado la mesa? Es que la teníamos aquí, ¿no? La habitación de mi hija estaba aquí. Por favor, ¿te oye? Yo en casa no, en el chalet sí estoy acostumbrada, pero en casa no. La alegría. Estaba dispuesta, os lo juro, a saltar la valla, pero no porque tuvieran ninguna pérdida de tornillo. Podrían ser nuestros hijos, podrían ser nuestros amigos, son personas, es lo mismo. ¿Y quién va a escribir la historia dentro de 50 años? Estoy ya dudando de mí.
Estoy dudando ya de lo que rezo. Estoy dudando de lo que creo. Por más que me decías, sé sensata, estate quieta, no seas exagerada, te estás pasando, te van a traicionar, o la típica frase farisea, ¿no? Tú métete a Cristo que vas a salir crucificada. Y yo tenía muy claro que tenía que existir un nexo en mi vida donde la clave diera un cambio. Porque yo me quería morir de otra manera, quería morirme y escoger a otra gente. No estoy condenando todo ese mundo mío anterior, porque yo guardo de esto un recuerdo de muchísima gratitud. Sencillamente que para mí, para mi vida, a María Fuertes, a mí ya no me sirve. Yo necesitaba, yo en persona, necesitaba cambiar de escenario, libremente. This movement of immigration out of Africa towards Europe and towards other countries will not stop. You cannot deal with that only in terms of security. They're just living under trees or wherever they can. Sometimes they go to a hall because it's raining. Sometimes they come to the library, and this, of course, is a matter of concern. Manifestation. Commencer par une première question, celle de votre association. El gobierno español no comenzó ninguna investigación de cerramiento que hubo en Melilla. Las consecuencias, en Melilla hubo 22 muertos. Al cerrar la frontera en zona canaria, la propia Guardia Civil dice que en 2 meses murieron 1.700 personas en el mar. Y las consecuencias que sufrieron los inmigrantes que saltaron. La Legión extranjera los apareó, los siguió, los sacaron por la valla a la parte marroquí. Los marroquíes no los llevaron al hospital, los dejaron en el bosque. En fin, unos niveles de violencia inusuales en Melilla, que no conocíamos, que no habíamos visto nunca y que nos dejó perplejos, ¿no? Pero eso fue solo el principio. I prefer not to die in my country with poverty. That's why, you know, it's a risk, but no venture, no success. Acabamos de saber que un cayuco ha llegado a La Gomera con 4 muertos, con 4 inmigrantes muertos y otros 3 que se encuentran en mal estado. You have to cross many things before you achieve what you want. No venture, no success. Tuvieron que tirar al mar a 14 de sus compañeros muertos, 9 de ellos eran niños. Inmigrantes subsaharianos han muerto en el intento de alcanzar las costas españolas. 9 de ellos eran niños de entre 1 y 4 años. Todos fallecieron durante la travesía en patera y sus cuerpos fueron arrojados al mar.
Ne prenez pas notre image pour aller faire un marché. Tous, par votre voix, par votre caméra, nous allons passer notre message encore. Toutes ces images qui ont été filmées, qui sont parties, soit en Europe ou soit aux États-Unis. Pitié, ne prenez pas nos images pour faire un marché. Prenez ces images pour pouvoir venir à notre soutien au Maroc ici, où le droit n'est pas reconnu pour les Sud-Sahariens.